अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अजीज अतिबाई कराम। कुछ अमराज ऐसे हैं जो अमूमन लोग बयान करने में शर्म व हया महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो अमराज बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और फिर उस वक़्त पता चलता है जब उनकी तकलीफ हद से बढ़ चुकी हो। वो दो अमराज हैं खसियतीन से मुतल्लक, मर्दाना खसियतीन से मुतल्लक। पहला मर्ज है वेरिकोसल और दूसरा है हाइड्रोसल। अच्छा, इन दोनों को आज मैं एक ही लेक्चर में बयान करूंगा और उसकी एक खास मकसद है कि इन दोनों के नाम ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं। तो अमूमन अगर अलग लेक्चर में हाइड्रोसल का बताया जाए, दूसरे लेक्चर में वेरिकोसल का बताया जाए, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज मैं दोनों ही अमराज पर इकट्ठी गुफ्तगू करूंगा ताकि आपको इन दोनों का फ़र्क मालूम हो जाए और इन दोनों का इलाज भी। सबसे पहले वेरिकोसिल। वेरिकोसिल जो है ये खून खसियों में जो वरीदे हैं, जो खून की रगें हैं, ये उनका मर्ज है ये भी तस्कीन का मर्ज। नजरिया अरबा के मुताबिक ये तस्कीन का मर्ज है। वेरिकोसिल में खसियतीन की वरीदें तस्कीन से उनमें खून जमा हो जाता है। वरीदें लंबी और बेढंगी हो जाती हैं, उनमें जमा शुदा खून थिक्के बनने लगता है और खून का बहाव रुक जाता है और रगें फिर मजीद फूलती हैं। तस्कीन की वजह क्या है? क्योंकि इन जो वरीदे हैं इनमें एक किवाड़ियाँ यानी उनके वाल से बने होते हैं, तो जो खून का फ्लो है जब वो उस वाल से आगे निकलता है तो वो किवाड़ी उसको फिर आगे से बंद कर देती ताकि फिर खून वापस ना जाए। लेकिन इसमें उजलात जो किवाड़ियाँ हैं वो पट्ठों से बनी हुई है उजलात से, लिहाजा जब उनमें तस्कीन होती है तो वो मुकम्मल बंद नहीं हो पाती, तो खून का फ्लो जो है थोड़ा सा वापस लीक हो जाता है। जब वापस लीक होता है तो पीछे भी ऑलरेडी उसका खून मौजूद है और इधर से भी लीक होकर पीछे चला गया, तो फिर वहां से रक्त थोड़ी सी फैल जाती है। तो वरीदों की किवाड़ियां मुकम्मल बंद नहीं हो पाती, सब कुछ खून वापस आ जाता है और किवाड़ी के करीब जमा हो जाता है, तो उस जगह से वरीद फूल जाती है। ये ज़ोफ़े उज़लात यानी तस्कीन की वजह से ज़ोफ़ हो जाती है का मर्ज है और इसका मिजाज बलगमी है। इलाज के लिए गुर्द नाकला और उज़लात को बिलतरतीब ताकत दी जाती है, यानी इन दोनों को हमें ताकत देनी है, तहरीक पैदा करनी है, लेकिन पहले एक को फिर दूसरे को। सबसे पहले मुलय्यन नंबर 4 कशरी असाबी मुलय्यन, इसका नुस्खा मैं आपको अगर मैं बयान करूंगा। मुलय्यन नंबर 4 2 ग्राम सुबह शाम हमरा कहवा दारचीनी मुसलसल इस्तेमाल करवाएं और इसके साथ गजा देनी है 4 और 5 नंबर की, यानी गर्म तर और तर गर्म मिजाज की गजा देनी है। और उसके साथ आपने खसियों को टकोर करने के लिए एक जुशांदा बनाना है। अमरबेल, असारून और गुल बनफशा, ये तीनों एक एक तोला लें। इनको तकरीबन आधा किलो पानी में गर्म करें। जब पानी एक पाव रह जाए तो वो नीम गर्म पानी में कपड़ा या साफ काटन भिगो के उस मुतासरा जगह पे जहाँ पे रगें फूली हुई हैं वहाँ पर ठकोर करते रहें और पानी फिर और डुबो के फिर उसकी ठकोर करते रहें। तो इसके जुशादा से ठकोर करनी है। अच्छा, ये आपने मुसलसल अमल करना है। कुछ लोगों की 15 दिन में 12 दिन में रगें उनमें जो खून जमा हुआ है वो तहलील हो जाता है, तो कुछ के 20 दिन भी लग सकते हैं। आप अपनी हज़ाकत से, समझ से उसके मुताबिक चलना है। जब खून पतला होकर रगों में हरकत काबिल हो जाए तो केवाड़ियों की ताकत के लिए फिर आपने स्टेप 2 करना है, ये दूसरे दर्जे का इलाज शुरू करना है। यकूती 2 रत्ती हमरा मुरब्बे आमला सुबह शाम खाली पेट 20-25 दिन दें। अब गजा इस यकूती के साथ आपने 1 नंबर की देनी है। मुलय्यन 4 के साथ गजा आपने 4 और 5 देनी थी, यकूती के साथ गजा आपने 1 नंबर देनी है, यानी खुश्क सर्द मिजाज की देंगे। तो यकूती का नुस्खा भी मैं आपको आखिर में बयान करूंगा। ये वेरिकोसिल मर्ज की तफसील मुकम्मल हो गई। अब हम हाइड्रोसल मर्ज के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोसल भी खसियों का एक मर्ज है। इसमें यूं होता है कि खसियों में सोजन आ जाती है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, और गाहे कुछ केसों में दोनों खसिये सूज जाते हैं, लेकिन अमूमन एक ही खसिया सूजता है। तो इस मर्ज में किसी एक या दोनों तरफ की खसियतीन में सोजन हो जाती है और खसियों के गिर्द बारीक झिल्ली में रतूबत जमा हो जाती है। इस मर्ज का आंतों की सोजश से भी गहरा तल्लुक है। अलावा अजी खसियतीन की सोजश या चोट के सबब भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। उसके बायस पेड़ों का हर्निया भी पैदा हो जाता है। तो
تو یہ اس کی پیتھولوجی ہے. اس کا اب ہم نے یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں. خصیوں کے گرد جھلیاں سی بنی ہوئی ہیں. ان جھلیوں میں رطوبت پانی جمع ہو جاتا ہے. چونکہ غدد ناقلہ کمزور ہوتے ہیں، تسکین میں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ پانی جمع تو اس میں ہو جاتا ہے تھیلیوں میں. سوزش کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ پانی آتا ہے. طبیعت مدورہ بدن وہاں پہ پانی خود بھیجتی ہے رطوبت کو، لیکن وہاں سے پھر وہ نکل نہیں پاتا. تو خصیے دن بدن بڑے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک یا دونوں یا دوسری سائڈ. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، غدد ناقلہ کو ہم نے تیز کرنا ہے. اس کا علاج، اصول علاج کیا ہے؟ غدد ناقلہ کو تیز کرنا یا اس کو تحریک دے کر خصیوں کی جھلی میں جمع شدہ رطوبت کا اخراج کرنا ہے. اس کے لیے کون سی دوائیاں استعمال کریں گے؟ گرم تر ملین یعنی ملین نمبر 4 2 گرام اور حب لوزہ 500 ملی گرام، یہ 2 دوائیاں ہیں. صبح شام مسلسل دیں. کسی کا مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، کسی کا 2 مہینے لگیں گے، مرض کسی کا زیادہ ہے کسی کا تھوڑا ہے، اس کے مطابق، لیکن دوائیاں یہی آخر تک چلیں گی. غذا ان کے ساتھ کون سی دینی ہے؟ گرم تر اور تر گرم. اب آخری مرحلہ آ گیا. میں آپ یہ ملین 4 اس میں بھی استعمال ہوئی ہے، ہائیڈروسل میں بھی اور ویریکوسل میں بھی استعمال ہوئی ہے. تو اب میں ان کے نسخے بتاتا ہوں. ملین نمبر 4 سنڈ، ریوند خطائی اور پودینہ، یہ تینوں آپ نے لینی ہے 40 گرام، اور کالا نمک 25 گرام اور کالی مرچ 10 گرام. یہ ہے، ان سب کو صفوف کر لیں. یہ ملین نمبر 4 یعنی کشری اصابی ملین بن جائے گی، گرم تر. اب نسخہ ہے حب لوزہ. اس میں گری بادام 60 ہے، ازراکی مدبر 50 ہے، اور سنڈ بھی 50 گرام ہے، اور کالی مرچ 20 گرام ہے. تو ان کو صفوف کر لیں اور حسب ضرورت شہد ملا کر 4 رتی کی گولیاں بنا لیں، یا شہد کے بغیر ہی ان کے آپ نے 500 ملی کے کیپسول بن لیں. تو کیونکہ اس کی مقدار 4 رتی یا 500 ملی اتنی رکھنی ہے. اب تیسرا نسخہ جو ویریکوسل میں کے سیکنڈ سٹیج پہ یوز ہوتا ہے وہ ہے یقوتی. اس میں کشتہ جات ہیں: کشتہ مروارید، کشتہ یشب، کشتہ چاندی، کشتہ صدف مروارید، اور کشتہ کلی، کشتہ مرجان اور زہر مورا خطائی. یہ سب ہیں 10 گرام. کشتہ زمرد اور کشتہ یاقوت، یہ دونوں ہیں 5 گرام. آپ نے ان تمام کشتہ جات کو کھرل میں ڈال کے ایک روح افزا کے سائز کی جو بڑی بوتل ہے، عرق گلاب خالص کی، وہ تھوڑا ڈال کے ان کشتہ جات کو رگڑائی کرنا ہے اور عرق گلاب اس میں جذب کرنا ہے، خشک کرنا ہے. جب پوری بوتل خشک ہو جائے تو آپ کی یقوتی تیار ہے. کافی محنت والا کام ہے اور تھوڑا سا قیمتی خرچے والا کام بھی ہے، لیکن یہ بہت اعلیٰ دوائی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بے شمار امراض میں استعمال ہوتی ہے. دل کو فوراً طاقت دیتی ہے، عضلات کو طاقت دیتی ہے. تو یہ جناب خصیوں کے 2 امراض پہ آج ہمارا لیکچر مکمل ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت، والسلام. لو جان.